परिवार गठन हुए तापर जे भल पाइबा आउ सपोर्ट मिले आउ खाली जे दिन अधे मु काम करी मु ऊपर को जीवी एटा केते बडे भी को जिंस रे भी खाली सोशल मीडिया कथा मु कहनी जे कोन से जिंस रे भी केते बडे भी हेई परिबो नै सारू मिसा कुकुड़ा छिया कि सारू मिसा माछ सब भल लगे। नमस्कार जय जगन्नाथ तो आपण मानक स्वागत जन आरंभ कर आज फ्रेश ब्लॉग। तो बर्तमान आम ये अच्छे आ सूर्य देख सेपटे बहुत प्यारा लगुच देखा जाऊँ कि नहीं मुझे जानी नहीं आ छक जाइली जेहेतु पानर देह खराब था आ चाना खायापी टे मन कला आ मुह गुड़ा टे पिता पिता लगुच कहूँ झुमुरी को देख झुमुरी को देख पूरा चढ़ी हाँ मारुची चाना नहीं आसती कंचा चाना तो यहाँ आम पटे चाना ही कहती आम सेपटे कच्चा मालो एते जोर पेट रे माडी देला हम पान माने भद्रक साइड रे माडो खाइबो जणी जणी जा पड़ा थरे सेमती हेइतला कोन ना मु कहली आ चाना खाइबा ना पाना कहूची कौन चाना चानाटा कौन कहू तापर मुझे देखली जे नहीं चलो मुझे देखे दूसरी आ चानाटा कौन जाकि देखला बेलू सी कहे यहीटा चाना यहाँ तो आम कच्चा कहते कहूँ आ गोटे कथा जानिछन्ती सांग माने हमर आदिवासी माने ने कच्चा कहले को कच्चा बुझंती हम आदिवासी भाई भौणी माने देखुले को कच्चा बुझी पारतबे कच्चा कहले कोटा बुझा जाय हम आदिवासी रे से कबाट रे जो कोण रही न थाए ना सेटा हम भाषा रे कच्चा कहंती कबाट नहीं घर रो कोणटा को कह जाय कच्चा। तो बर्तमान संध्या जेहेतु है आम भात बसई देला सेपटे आज टिके टिके जो गत काली लेसी मटीटाक से आज टिके पान लेसीदेला मु दिन बेड़े जाइली आम छक टिके संजूर जेहेतु 5 वर्ष पूरीगला आ तार आधार चेंज करार से मुझे चेंज करके आसली तो सहीटा बर्तमान 7 दिन पर जाइए आसो नुआ आधार कार्ड तो कहि कौन सांग मैंने 2 दिन ला पुणी आउ थे कौड़ी कौड़ी ना मेघुआ मेघुआ पाग करुच्ची बर्तमान 4टा है टाइम कि सूर्य अस्त है ना कि बर्तमान अंधारिया अंधारिया लगला तो सांग मैंने पूरा मोर राति भात बसला बर्तमान ये सारू गुड़ा बागेवा राति तरकारी सारू कि बनैवाल सारू आ आंबड़ा सारू आंबड़ा देखी पारे पूरा बड़ बड़ सारू पूरा मस्त बड़ बड़ बड़ा सारू सहित और गोटे कुकुड़ा छिया मारिकी तरकारी कर तो बढ़िया लगो ना कि सारू कुकुड़ा छिया सारू मिसा भल लगे सारू मिसा कुकुड़ा छिया कि सारू मिसा माछ सब भल लगे आ सेमती आम बहुत प्रकार आइटम भी बनईचु सारू सहित तो आपण मैंने देखी ना चैनल को चेक करेंगे ये वीडियो गुड़ा पाइबे और देखी ने तो चल हम सारे गुड़ा को फटाफट करी छांची छुंचा रेडी कर दिए तो फाइनाली देखी पाते सांग मैंने सारे गुड़ा को काटिकी काटिली जेहेतु राति आम रोसे गोटे ओड़ी तो अल्प काटुचे जो कहूलु कि आंबड़ा मिसेबा आंबड़ा तो आम बाड़ी अच्छे नहीं आसे भात सेपटे आम होगला फुटुची पूरा भात ओल्ल सारा पर तरकारी बस तो बर्तमान सांग मैंने संध्या होगला आपण मान समस्त शुभ संध्या बर्तमान तरकारी आम बसैबार अच्छी तो आज टॉपिक तो सांग मैंने समस्ते आम टाइटल कि थंबनेल देखिए जानी पारे तो आज ये आपण मान वीडियो बनवाई पड़े कि बहुत सारा भाई भौणी मैंने कहते आमको सपोर्ट कर कौन कह तुम सपोर्ट सपोर्ट कहले केमती आम सपोर्ट करूँ तुम वीडियो को आम देखू आउ कमेंट करूँ लाइक करूँ यहाँ सपोर्ट करने चाहते ना आउ कौन सपोर्ट कहले तुम भावनाटा ही चेंज कर कौन पाई ना आमे गुटे वीडियो गुटे लाइक दे देले तमे सक्सेस जगह पहुंचीबनी तो तुम मन रे सेतिकी सेटा कोन कहंती आगु को जीवा धैर्य धर आ काम करो तमे निहाते दिने ना दिने भलो जगह रे पहुंचीबो। अरे भाई आमे भी दिने हम सब्सक्राइबर के हम फॉलोअर्स कम थिला आमे भी सेमती तुम मानन को बड़ी आमे भी कहतनु भाई हमको सपोर्ट करो कि हम वीडियो देखो कि लाइक करो कमेंट करो तो
ଆମେ ଜାଣିନୁ ଆମେ ଏବେ କେତେ ଆଗକୁ ଯାଇଛୁ, ହେଲେ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଯେ ଟିକେ ଦି ପାଦ ଆଗକୁ ଯାଇଛି ବୋଲିକି। ତ ଆମେ ବି ବହୁତ ମେହନତ କରୁଛୁ ତମର ମିତିଆ। ମେହନତ କଲା ପରେ ହିଁ ତ ଆମେ ଏଇ ଯେମିତି ଜାଗାରେ କି ପହଞ୍ଚିଛୁ। କୁହନ୍ତି ଯେ ନାଇଁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖ, ସେମିତି କହିଲେ କେହି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବେନି। ଯଦି ତମେ ତମର କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଭଲ ହେଇଥିବ, ଲୋକ ଭଲ ପସନ୍ଦ କରିବେ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଲୋକମାନେ ଦେଖିବେ ଆଉ ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ ଆଉ ସପୋର୍ଟ କରିବେ। ଆଉ ଖାଲି ଆମେ ସପୋର୍ଟ କରିଦେଲେ କି ହେବ ନାହିଁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ସପୋର୍ଟ ଦରକାର ନା। ତ ସେଇଟା ହିଁ ଆଉ ସବୁବେଳେ ପ୍ରାୟତଃ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓରେ କି ଫଟୋରେ ଆସେ କି ଆମକୁ ସପୋର୍ଟ କର। ସପୋର୍ଟ ଆଉ ତମକୁ ଅଧିକା କ'ଣ କରିପାରିବ କୁହ? ତମେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରୁହ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ସବୁଦିନ, ଯେମିତି ଯେତିକି ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିବାର ଅଛି କି ଫଟୋ ଛାଡ଼ିବାର ଅଛି, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବ କାମ ସବୁ ଜିନିଷଟା ବି, ଯେଉଁଟା କୁହନ୍ତି ନା ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଆଉ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଯେଉଁଟାକି କର୍ମ। ତମ କର୍ମ ତମେ କରିଚାଲ। କରିଚାଲ। ବଡ ବଡ ୟୁଟ୍ୟୁବର ମାନଙ୍କର ଦେଖିକି ତମେ ମାନେ ମନେ ମନେ ଭାବୁଥିବ ଯେ ତାଙ୍କର ଏତେ ଅଛନ୍ତି ସେତେ ଅଛନ୍ତି ସେତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆମକୁ କିଏ ମୂଳି ମୁଣ୍ଡା ଲୋକକୁ କିଏ ଜାଣିଛି? ଆମେ ଦିନେ ଭିଡିଓ ଛାଡିବା ଆଉ ଦିନ ବେଳକୁ ଛାଡିବା ନାହିଁ। ଆମକୁ କିଏ ଏଇ ଦୁନିଆରେ ଜାଣିଛୁ କହିଲ? ସେମାନେ ବଡ ୟୁଟ୍ୟୁବର, ବଡ ସେଲିବ୍ରିଟି, ସେମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଦେଖନ୍ତି। ତ ସେଇଥିପାଇଁ କିଛି କିଛି ଲୋକ କୁହନ୍ତି ଛୋଟ କ୍ରିଏଟର ମାନଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରୁନି ଆଉ ବଡ କ୍ରିଏଟର ମାନଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛି। ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ମୋ ସେମିତି ଭାଇ। କିଛି ନାହିଁ। ଏଟା ଯୋଉଟା କୁହନ୍ତି ନା, ଗୋଟେ ପରିବାର, ଗୋଟେ ଜିନିଷ କୁହାଯାଏ, ଗୋଟେ ପରିବାର ଏଇ ଗଠନ ହୁଏ, ତାପରେ ଯାଇ ଭଲ ପାଇବା ଆଉ ସପୋର୍ଟ ମିଳେ। ଆଉ ଖାଲି ଯେ ଦିନେ ଅଧେ ମୁଁ କାମ କରିକିରି ମୁଁ ଉପରକୁ ଯିବି, ଏଇଟା କେତେବେଳେ ବି କେଉଁ ଜିନିଷରେ ବି, ଖାଲି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ କଥା ମୁଁ କହୁନି, ଯେକୌଣସି ଜିନିଷରେ ବି କେତେବେଳେ ବି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତ ସେଇଟା ହିଁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଲୁ। ତ କ'ଣ କହିବି, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି, ତରକାରୀ ଫରକାରୀ ବସେଇବା ବର୍ତ୍ତମାନ। ଆଉ ଭାତ ଟିକେ ଟିକେ ହେଲାଣି, କେମିତି କ'ଣ ଖାଇଯାଉଛି ଆମେ ଜାଣିନୁ କ୍ୟାମେରାରେ। ତ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖିଲା ପରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ମନରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ନାହିଁ କ'ଣ ଗୋଟେ ହେଉଥିବ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲା ପରେ। ତ ଯାହା ବି ମନ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାଇବେ। ଆଉ ତମେ ମାନେ କେବେ ହାର ମାନିବ ନାହିଁ, ତମ କାମ ତମେ କରିଚାଲ ହେଲା। ଆମେ ନାହିଁ ସପୋର୍ଟ କଲେ ବି ତମେ ଯଦି ତମ କାମ ଯଦି ମନ ଦେଇକି କରିବ ନା, ଆମଠୁ ବି ଭଲ ଜାଗାରେ ତମେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ଆମେ ବି ଯେ ଭଲ ଜାଗାରେ ଅଛୁ ଏଇଟା ବି ଆମକୁ ବି ଲାଗୁନାହିଁ। ଆମେ ଭଲ ଜାଗାରେ କରୁଛୁ, ତମେ ଯୋଉଠି ତ ଆମେ ବି ସେଇଠି। ଖାଲି ଫରକ ହଉଛି କ'ଣ, ତମେ ଆମେ ଡେଲି ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ୁଛେ ବୋଲିକି ହୁଏତ ଆମର 1000 ଭିଉ ଯାଉଛି, ଆମର ହୁଏତ ଦିନେ ଅଧେ ଛାଡ଼ୁଛ ବୋଲି ତୁମର 100-500 ଯାଉଛି। ଫରକ ହେଲା। ନହେଲେ ଆମେ କୋଉ ବଡ଼ ଆମେ କୋଉ ବଡ଼ କ୍ରିଏଟର ନୁହଁ, ଆମେ ବି ସେଇ ତମରି ପଣିଆ ହିଁ। ହଁ। ତ ଆଶା କରୁଛୁ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆଉ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗିଛି କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଯଦି ଆମେ କିଛି ଯଦି ତମ ମନକୁ ଆଘାତ କଲା କହିଥିବୁ, ତାହେଲେ କ୍ଷମା କରିଦବ ନାଇଁ କି?